Bonjour à tous. اليوم غادي نقدم لكم la pizza turque. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pizza turque succulente. Suivez bien ma recette étape par étape. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تلايكي partager وابوني. جينا de la pizza تركية. خصني 500 غرام ديال الفرص، 500 غرام de farine. J'ai pris 15 grammes de levure fraîche، 15 غرام ديال الخميره. درت غير 15 غرام، علاش دابا سخون الحال، في البرد ديروا 20 غرام. Là j'ai pris 15 grammes parce qu'il fait chaud, mais en hiver vaut mieux mettre 20 grammes. J'ai pris un petit peu de sel, un petit peu de sucre، شويه سنيده وشويه الملحه، ودرت معلقه ديال les herbes de Provence. J'ai mis une cuillère d'herbes de Provence. Là j'ai 150 ml d'eau tiède et j'ai 100 ml de lait. Donc reste juste à pétrir et laisser reposer. غادي نعجن هاد العجينه وغادي نخليها ترتاح. Donc je vais pas vous montrer le pétrissage parce que j'ai plein de vidéos où il y a déjà le mode de pétrissage. Vous faites soit à la main, soit au robot, ce que vous avez, et vous pétrissez. Je vais vous montrer comment on doit obtenir la pâte. Ma pâte, voilà, très souple, vous avez vu, hyper souple. Là, ce que je vais faire, je vais la filmer, je vais la laisser pousser tranquillement. D'abord, غادي ندير عليه فيلم alimentaire ونخليها تطلع على خاطرها ساعة جوج، شحال ما خليتوها مزيان. المهم vous la laissez 2, 3 heures, 4 heures. On va dire, le plus vous allez la laisser pousser tranquillement, surtout on n'a pas mis beaucoup de levure, meilleure elle sera. غادي نبدا باش ندير الوصفه ديال بيتزا تركيه. دونك غادي نعمرها بسطر ديال الدجاج. دونك l'escalope de dinde, pardon, excusez-moi, l'escalope de poulet. J'ai pris 300 grammes. خديت 300 غرام ديال صدر ديال الدجاج، وخديت البصله وحده اللي خضراء. J'ai pris un oignon, les nouveaux, on en profite, on en a en ce moment. Donc j'ai pris le vert, j'ai tout pris, j'ai coupé en rondelles. Je vais prendre un petit peu de romarin. خديت شويه ديال الرومارين ودايره شويه د الملحه، شويه الابزار وخرقوم. يلا معلقه صغيره، يلا النص ديالها خرقوم درت معلقه صغيره، والملحه والابزار درت يلا معلقه النص ديال معلقه صغيره. Au niveau des épices, j'ai vraiment pris une demi petite cuillère sel poivre et une petite cuillère de curcuma. Là je chauffe bien ma poêle. Voilà, je vais bien la chauffer. Je vais mettre mes petits oignons. هاد البصله طيب شويه juste qu'elle puisse retomber un petit peu. تقدروا ديروا فيها اللحم، ديروا فيه لو طون ولا د لا شاركوتري. انا بغيت اليوم ندير هكا بالدجاج. Bien sûr, ces pizzas turques, on peut mettre les garnir de viande hachée, on peut les garnir de poisson, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, de la charcuterie ou que de légumes, il n'y a pas de souci. C'est vrai que là c'est juste une petite idée, comme je dis tout le temps, je donne juste des petites idées, c'est pas après on met un peu ce qu'on aime dedans, des crevettes, ça reste là je vais juste faire retomber un petit peu mes oignons. Je vais mettre mon petit sel, juste un petit peu de sel. Le sel permet justement qu'elle crache toute l'eau. درت هاد البصله خضراء مع كتعطي واحد النسمه زوينه، ومنين عندنا وقت ديالها على داكشي قلت لها علاش ما نديروش البصله خضراء. Donc là moi j'ai pris les oignons avec fan, qu'on en profite, c'est vrai que c'est un peu la période en ce moment, donc pourquoi pas en profiter. Donc là je vais laisser bien retomber l'oignon avant de mettre ma viande. Là ديال لي باب غادي نزيد عليه الدجاج. Là je mets le poulet, j'ai coupé comme ça en petits cubes. يلا قطعتو هكا صغير، نشحرو شويه باش يكون عنده اللون الذهبي. Je veux vraiment avoir la couleur, la coloration bien dorée. Ça donne un meilleur goût. Je laisse juste colorer un petit peu.
encore un petit peu. Je vais vraiment avoir la petite couleur dorée. Bon là je prends un peu mon temps, peut-être que ma vidéo va être un peu longue, mais moi vous voyez vraiment toutes les étapes. Je commence à mélanger un peu. Je mélange et on sépare les morceaux. نحركو هكا شويه باش نسلو في المورصويات ما يلصقوش بيناتهم تحلو. وملي كديروا هكا اللحم ديالكم يتشحر هكا اللون الذهبي كيجي المذاق ديالو زوين. يعني ملي كديروه على العافيه تكون قليله، لا تكون العافيه تكون جهده شويه. Là, il faut que vraiment le feu soit quand même assez fort pour avoir une belle coloration. Hein. J'attends encore un peu avant de mettre mes épices. Vraiment avoir une belle coloration. Ça commence un petit peu. Ça chantonne, ça chantonne. Vous allez voir, vous allez tester ces pizzas. Je pense, une fois que vous allez les tester, vous allez souvent les refaire. هذه البيتزا كتجي شويه مختلفه على البيتزا اللي مولفنا كنديرو، اللي غادي تذوقوها تعاودوها في بيتكم تذوقوها وتشوفوا هذيك الساعه تبقاو ديروا غير هذه. المغربي ديالي هكا كيتحمر. المهم خليه يتحمر ندير عليه العطريه ديالي. Là j'ai mis mes épices. Donc comme je vous ai dit, là j'ai mis vraiment que du poivre, du curcumin et du sel. J'ai pas mis d'autres épices. Et je vais mettre juste un peu de romarin là. C'est du romarin frais que j'ai juste laissé sécher un peu. Comme ça, ça permet de... Voilà. Là je vais juste laisser 5 minutes de cuisson et je mets de côté à refroidir. انا نخليه هكا يطيب واحد 5 دقائق وهذيك الساعه غادي نحيدوه نخليه يبرد. Ma pâte est prête. Je vais faire des pâtons de 100 grammes. منين توجدي العجينه غادي المهم ندير 100 غرام على حساب عندي لا غارنيتور هو لو بولي ديالي. J'ai ma garniture mon poulet. J'ai de la mozza, j'ai pris de la crème épaisse, j'ai juste poivré. خديت قشطه طريه ويلا درت فيه الابزار. الموتزاريلا قطعت هكا، الا عندكم غابي ديروا غابي، وعندي المحكوك فروماج لو غابي، وعندي لا دورور صفرت البيض مع شويه الحليب. فوالا. الا بغيتو ديروا فيه لي لاردون ولا اليوم بحال انا غادي ندير كدا بلي لاردون fumés. Voilà, il y en a une où je vais faire avec des lardons fumés. Donc là, je prends des petits pâtons de 100 grammes. Oups, on va le couper. 100 grammes. Voilà. Hop. Oh, j'ai l'impression que ça fait même un peu grand. C'est pas grave. On va faire... on va les faire un peu grandes. Après, vous pouvez faire 50 grammes si vous voulez les faire beaucoup plus petites. على حساب انا درت 100 غرام غادي يكونوا كبار شويه. تقدروا ديروا غير 50 غرام الا بغيتوا ديروهم هكا غير صغار باش كل واحد يدير فيه اللي بغا. Quand on fait 50 grammes, l'idéal c'est que chacun voilà met un peu ce qu'il aime dedans et c'est ce qui est pratique. Donc hop, je vais passer. Voilà, là je vais couper mes 100 grammes. Je vais juste vous montrer, je vais finir après, je vais les bouler comme ça. Vous prenez bien entre les mains, comme ça, votre pâte, et vous formez une boule. Voilà. On la pose là, on la boule un petit peu, et on la pose ici. Voilà, je recommence. Voilà. Je forme une boule entre mes mains, comme ça, pour vraiment bien fermer. Et là, je la laisse de nouveau un petit peu reposer. غادي نكمل انا العجينه كامل ونتلاقاو. D'un rouleau, je mets un peu de farine sur mon plan de travail. غندير شويه د الفرصه فوق البوطاجي ديالي، نخلي شويه هكا وبالرولو غادي ندلكها
je vais faire un cercle. Comme bon, une pizza, hein. Bien sûr, au début, c'est exactement la même étape. On va essayer de la faire quand même assez fine. نديروها شويه رقيقه مازال غادي تنفخ فيها الخميره bourron. Et là, une fois qu'on a fait notre rond, نكملوا لو رون ديالكم. هذاك قشطه طاريه اللي قلت لكم مع شويه د الابزار نديرها هكا غير في الجنب هكا. La crème épaisse avec le poivre, je la mets juste un peu comme ça sur le côté. Vous pouvez la mettre partout aussi, hein. Et la brito تقدروا ديروها كامله. انا كنديرها هكا غير في الجنب. Là, là, je mets ma mozza, ندير موتزاريلا ديالي. ندير معكم واحد جوج ساهله ساهله ساهله، وكل واحد يدير اللي بغا في الوسط. كتجي بنينه. كي قلت لكم انا اليوم درتها بالدجاج، تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا غير الخضره، ولا تقدروا كاع ديروا السمك، ولا الثون، ولا la charcuterie. Bon, moi aujourd'hui j'ai fait poulet, mais bien sûr vous pouvez mettre de la charcuterie, vous pouvez me faire tout ce qui est poisson, la viande hachée, la viande de bœuf. Vous avez vu? Alors pardon, je referme les bords. Je commence par en haut et je laisse un peu sur les côtés et je repars par le bas. Je بديت من الفوق وانا غادا من التحت باش تجيني هنا لا فورم ديالي. في التالي بغيتها لا فورم بحال شي فورم ديال الباطو ديال البابور. انا غادا هكا وكنسد كنتكا عليها هكا مزيان باش ما تحليش في الطياب. وانا غادا هكا تنكمل نسدها من هنا. ساليت جات لي لا فورم بحال البابور. شوفوا معايا، تقدروا تهزوها ما تسديتهاش مزيان من هنا. غادي نعاود وحده معكم، ما كاين مشكل. راه مسدوده مزيان. نديرها في لا بلاك، نحطها هكا في لا بلاك ديالي. نوري لكم درت عليه بابي كويسون على لا بلاك ديالي. J'ai mis du papier cuisson bien sûr sur ma plaque. Là, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, regardez. Donc une fois qu'on est arrivé là, qu'on a bien refermé, vous avez vu, ça fait une petite forme de bateau originale. J'ai la sauce ما درتش فيه الملحه، درتها هكا بالعاني. عندي الملحه في العجينه، عندي الملحه في الدجاج، فيه لا موتزا، فيه اي حاجه فيها ديجا الملحه. على داك الشيء فضلت ما نديرش الملحه. j'ai pas salé ma tomate, une petite purée de tomates. C'est fait exprès parce que tous les éléments sont bien salés, donc je veux pas rajouter plus de sel que ça. Donc voilà, j'étale là, et là j'ai plus qu'à rajouter mon poulet, hein. Hop, je fais avec vous. Ça, j'en refais une deuxième avec vous. Là, hop. Et là, j'ai plus qu'à prendre mon fromage râpé. Après, il y a هذا الفرماج نحكوك نديرو فوق منه هكا، وديروا الا بغيتو تزيدوا فوق منها هكا لا موتزاريلا، ولا اللي كيبغي لو fromage de chèvre, vous pouvez mettre de la mozza, du fromage de chèvre. Après pour les fromages, ça c'est juste une petite idée. Je pense que quand on a la base, on met un petit peu ce qu'on veut après. Donc après, je prends ma dorure. Avec la dorure اللي درت بالصفر بالبيض والحليب غادي نجيو ونديرها غير comme الفوق, juste au-dessus pour avoir une jolie coloration. Ce qui définit un petit peu la pizza turque. Si vous avez vu, déjà il n'y a pas d'huile d'olive dans la pâte. بيتزا ديال الترك ماشي بحال البيتزا ديالنا. علاش هذه ما فيهاش زيت؟ شفتوا عجنتها بلا الزيت، عجنتها بشويه د الحليب وشويه د الماء. راه نعاود لكم المقادير في
نعاود لكم المقادير في لا بار دو، ما تخافوش الا ما كتبتوش كلشي غادي نعاود. فوالا ما بقى لي غير نعاود وحده معكم باش تشوفوني شحال الطريقه اللي درت لها. ندير شويه د الفرص هكا، ميم بو دو فارين. j'étale, j'essaie de faire un joli rond. Si ça colle, vous rajoutez de la farine. Bon, si ça colle pas, vous en mettez pas. Bon, là j'en mets pas, je récupère juste ce que j'ai un peu sur les bords. Voilà, continue encore un petit peu. Je vais vous montrer quand même l'épaisseur souhaitée. Est-ce que vous avez vu? C'est vraiment hyper fin. Là c'est 1 mm, hein, pas plus. Bon, j'aime bien qu'elles sont bien fines, parce que là déjà elles vont bien gonfler au four. غادي ندير شويه كريمه كي قلت لكم. ندير مع هذه غادي نديرها كامله وغادي تشوفوا. غادي نديرها بلي لاردون. Celle-ci je vais faire complètement comme ça je vais la faire au lardon. Donc je mets de la crème, pareil, pas salée parce que les lardons sont salés, très salés même. هذه غادي نديرها غير كريمه au lardon باش تشوفوا الوصفه اخرى. باللي سمحوا لي على الطعم الاولاد. Je suis désolée pour le bruit. Confinement, même déconfinement fini, on a toujours les enfants à la maison. Là, نعاود بحال ندير الموتزا غير في لي كوتي هكا باش حتى هذاك لا كروت كتجي زوينه. Comme ça, moi, même la croûte hein, elle est vraiment succulente avec ce fromage dedans. Là, il ne me reste plus qu'à fermer. Là, comme j'ai dit, voilà encore. Là, je referme bien jusqu'au bout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je fais la même chose de l'autre côté avant de fermer les extrémités. قبل ما نسد هنا غادي نبدا من التحت وانا غادا هكا ونسد. تقدروا الا بغيتو ملي ديروا هذاك لا دورور الصفر ديال البيضه تقدروا ديروا عليه لي زيرب دو بروفونس، الجنجلان ولا المهم اللي بغيتو فوق منه. Au niveau de la dorure, si vous voulez, vous pouvez mettre par-dessus des herbes de Provence, vous pouvez mettre des graines de sésame. Ça reste un petit peu... moi, je laisse nature. Mais si vous voulez, bien sûr, vous pouvez mettre quelque chose dessus, il n'y a pas de souci. Donc, on relève comme ça doucement la pâte. Il ne faut pas, bien sûr, la déchirer. Hop. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais enlever ça. Pour approcher. Là, je n'ai plus qu'à mettre des lardons. Allez, on va aller les lardons. Au fond les lardons, نزيد عليه fromage هكا شويه. الا كتبغيو الزيتون تقدروا ديروا الزيتون كحل فوق منه. Si vous aimez les olives, vous pouvez mettre des olives noires par-dessus. Voilà. Donc, je vais enfourner à 200 degrés. 200 degrés à peu près une quinzaine de minutes. نديرهم في الفران درجه 200 دغري واحد 10 دقيقه. مهم تشوفوا نتوما على حساب الفران ديالكم. مهم لا باط تكون تجي طايبه نيشان.